من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل منوب اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل منوب اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل منوب اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل منوب اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل منوب اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
ونوجه بعبادي كل ما يحب اللهم صل Alhamdulillah.
sama-sama sudah kita isi majelis kita. Nanti di awal dengan diawali pembacaan Rafi bin Idrus, lanjut dengan pembacaan Maulid, dan baru saja sama-sama diakhiri dengan pembacaan salawat nariyah. Mudah-mudahan yang kita baca ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat yang kita baca ini Allah sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebab itu semuanya barokahnya semua almarhum almarhumah, orang tua, keluarga, saudara, tetangga yang sudah meninggal, mudah-mudahan dapat bagian dari barokah itu semua, sehingga Allah terangi, Allah luaskan kuburannya, dan Allah tempatkan tempatnya di tempat yang paling mulia. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan doa, sedikit saya perlu sampaikan. Insya Allah majelis kita ke depannya akan sama-sama kita ngaji bareng. Ke depannya majelis kita akan diadakan pengajian fikih, ya, pengajian fikih tentang bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah kedepannya majelis kita harus ada kajian kitabnya ataupun kajian fikih. Nah, kenapa saya ingin sekali majelis kita ini diisi dengan kajian fikih ataupun ngaji kitab? Nanti insya Allah mungkin kitabnya kitab yang umum, yaitu Safinatun Najah, sambil nanti dibarengi dengan syarahnya yaitu Nailul. Kitab Nailul ada Safinatun Najah. Nah, kenapa saya sangat ingin majelis ini didasari dengan ilmu? Karena beberapa bulan Ramadan kemarin banyak sekali saya nemuin pertanyaan, bukan pertanyaan, tapi keadaan, kejadian-kejadian yang banyak sebagiannya tidak tahu tentang ibadah kepada Allah. Bahkan sampai perkara zakat pun banyak yang nggak ngerti. Ini perlu kita bahas, ya, tentang puasa, hutang puasa, zakat, haji, dan semuanya nanti kita bahas di kajian kitab fikih. Ya, kira-kira siap ngaji kitab, ngaji fikih siap? Siap. Nah, Ustaz kok ngaji kitab, ngaji fikih kan udah berumur, dah. Ngaji itu gak pakai umur, ya. Maka Nabi bilang, tolabul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nuntut ilmu, ngaji ilmu itu kata Nabi wajib. Hukumnya wajib. Hukumnya ngaji ilmu hukumnya wajib kata Nabi. Kalau wajib dikerjain dapat, ditinggalin banyakkan dosa kita. Yang lama nggak ngaji kita, ya kita nanti ngaji kitab. Ya, wajib bagi orang yang mengaku beragama Islam, baik itu laki maupun perempuan. Kenapa Nabi nyatakan ngaji itu wajib, nuntut ilmu itu wajib? Karena biar ketika ibadah nggak salah jalan, ya, nggak tersesat. Makanya banyak sekarang, apalagi kemarin kan semuanya tahu, lagi viral-viralnya ada ajaran baru tuh. Apa ya lagi rame kemarin tuh? Walid tuh. Itu kan karena ngaji kitab. Walid nak Dewi boleh. Itu satu alasannya, nggak tahu ngaji. Kalau tahu ngaji nggak bakalan, ya. Makanya harus pakai ilmu. Ya, Pak. Terus kemarin juga ada beberapa kejadian di bulan Ramadan. Perkara zakat juga banyak yang sampai ke tempat saya bicara masalah zakat. Ingat, pokoknya nanti kita sama-sama belajar. Saya nggak ngajarin, nanti ngaji kitabnya insya Allah Ustaz Halim. Nanti untuk fikih Ustaz Halim yang akan mengkaji kitabnya. Saya nanti insya Allah buka kitab Minah Husaniyah, Wasiat ala Sayyidina Ali bin Abi Thalib al-Matlubiyah. Nanti saya buka kitab sebulan sekali, kitab Minah Husaniyah. Nanti Ustaz Halim ngaji fikihnya, nanti sambil ada tanya jawab setiap beres kajian. Ya.
Karena kalau nggak didasari ilmu bahaya ya. Makanya penting ngerti agama itu penting, paling tidak untuk pribadi kita sama-sama. Makanya nggak ada batasan umurnya, nggak muda nggak tua. Mulai kapan? Mulai kecil ya, mulai kecil. Utubul ilma minal mahdi ilal, ngajilah, carilah ilmu dari buayan. Buayan kapan? Waktu bayi digendong. Ustaz, emang bayi bisa ngaji? Nggak bisa. Gimana caranya itu? Cuma sekarang banyak berubah ngajinya. Ya, apa tuh yang sekarang lagi rame tuh? Statue. Kalau orang tua kita dulu gendong anak tuh sambil baca sholawat. Allahumma sholli. Bayi itu digendong sambil bacain sholawat, bacain zikir. Secara nggak langsung itu lagi ngajarin kita. Dia lagi ngaji, biar paham gedenya. Sampai kapan? Minal mahdi ilah, sampai masuk ke kuburan. Kira-kira orang mati perlu ilmu nggak? Perlu ilmu nggak? Perlu. Kalau nggak pakai ilmu bahaya. Tetap dijawab madrobuka. What you ask question? Dijawab pakai bahasa Inggris, tidak bingung. Ya. Makanya kata Nabi, carilah ilmu oleh kalian dari buayan sampai ke liang lahat. Yang dimaksud liang lahat kita pasti harus cari ilmu. Ilmu di mana nanti malaikat tanya kita siapa Tuhan. Jawabannya dengan ilmu. Allahu Rabbi. Nah itu harus dengan ilmu. Kalau kita di dunia nggak ngaji, maka jauh kemungkinan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Maka semuanya harus pakai ilmu. Ini kemarin saya kejadian, ada yang nanya kamar mandi ke ember itu tidak sampai 2 kula. Ember itu tidak sampai 2 kula, lalu dipakai wudu. Menurut kebiasaan menurut kebiasaan di Madura, katanya ember besar itu bisa dipakai, sudah boleh dipakai wudu, bisa dipakai wudu. Saya rasa Madura yang lain ya. Saya tanya, kok wudu di ember? Nggak apa-apa, kalau di Madura udah biasa kayak gini, yang penting airnya banyak. Jadi nggak tahu ukuran 2 kula dipakai buat wudu, padahal secara hukum tidak sah, tidak diperbolehkan. Tahunya embernya besar. Nah, dimaksud ember besar ini ada ukurannya. Yang dimaksud boleh dipakai wudu, contohnya apa boleh Madura? Bol bisa kening aku baru boleh bisa dipakai buat wudu. Nah ini banyak kejadian. Kemarin masalah zakat, ya Allah banyak sekali. Ya, kalau nggak dari sekarang kapan lagi kita mengaji? Ya, mumpung ada wadah, mumpung ada kesempatan, mumpung ada majelis setiap malam Rabu, ayo. Jamaah nggak perlu bawa kitab, nanti biar guru-guru yang menyampaikan, nanti tinggal ngedengerin. Kalau ada sesuatu yang kurang dipahami, nanti ditanyain aja. Ya. Bahkan tahun kemarin ada kejadian, ada satu jamaah bukan di sini, di daerah Bojong Sari dan Ciputat, itu berhubungan suami istri berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Karena nggak tahu ilmunya, saya tanya, udah berapa kali? Setiap tahun Ustaz. Allah, nauzubillah. Setiap tahun Ustaz. Alasan ente ngaji nggak? Ngaji, tapi nggak tahu. Berarti nggak ngaji. Ente kenapa berhubungan badan di siang hari bulan puasa? Kan suami istri saja. Udah nikah, ini karena nggak tahu ilmu, nggak tahu ilmu. Bulan Ramadan itu yang halal dihalangi. Akhirnya kita kasih arahan, hukumnya kayak gimana. Alhamdulillah ya, jangan sampai. Bahkan kemarin ada lagi yang zakat masih sembarangan ya, jangan sampai. Ngaji ya, apa sih orang Jawa bilang ngaji itu apa sih? Ngaji, bahasanya ngaji apa sih? Ngatur jiwa. Orang yang jiwanya diatur, maka akan teratur jiwanya. Selamat hidupnya, dunia sampai ke akhir. Makanya ngaji itu bahasa Wali Songo. Do ngaji.
ngatur jiwa cuma atur jiwanya biar gak salah jalan, biar gak jadi wali ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa belajar bareng-bareng sama-sama. Nanti setiap kajian fikihnya kalau ada hal-hal yang kurang dipahami langsung diadakan tanya jawab. Amin ya rabbal alamin ya. Saya juga masih ngaji, masih ngaji. Bahkan kemarin saya minta sama teman sekaligus guru saya, Ustadz Arya, Ustadz saya mau ngaji lagi, saya masih banyak yang nggak paham. Kata Ustadz Arya, mau ngaji apa? Bugiyatul Mustarsyidin ala muqaddimati fatawa ulama ilmu mutaakhir wal mutaqaddimin. Ya udah, kalau memang udah siap nanti tinggal tentuin harinya. Saya pun masih perlu ngaji ya. Makanya orang yang makin tahu ilmu dia makin aus ngaji. Semakin tambah pengetahuannya makin merasa bodoh diri, karena masih banyak yang kurang. Masih banyak ya yang kurang. Kayak kemarin saya baru tahu, ternyata sholat tarawih itu gak ada ukuran bilangan. Sholat tarawih, boleh nggak sholat tarawih ratusan rakaat? Boleh nggak? Atau kita 11 sama 23 ratusan rakaat boleh nggak sholat tarawih? Boleh nggak? Karena nggak ngaji kita nggak tahu, nggak boleh. Tapi pas kemarin udah ngaji tahu, oh ternyata boleh. Karena termasuk boleh Ramadan yang iman adalah hisabat, orang-orang yang menghidupkan waktu malam. Makanya di Hadrul Maut Habib Umar bin Habib itu terawihnya jumlah seluruhnya 201 rakaat. Habib Umar yang ada di Yaman di Hadrul Maut jumlahnya 201 rakaat. Ya mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, Allah kasih kekuatan, biar kita semangat ya, biar kita terus pengen tambah ilmu, tambah pengetahuan, tambah ngebenahin diri kita ya, biar kita nggak salah jalan, nggak salah langkah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu saja. Nah, sekali lagi mumpung bulan Syawal, jamaah semuanya yang laki yang perempuan bersih ya, nggak ada yang punya salah, nggak ada yang punya keliru. Mulainya majlis ini sebagai wadah kita sama-sama kompak bareng-bareng, kita sama-sama membenahi diri kita masing-masing, khususnya al-bagir pribadi semuanya, jamaah yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita tutup dengan doa ratib dan doa maulid. Ini Habib Muhammad susah minta doa. Habib nggak mau doa, mau yang mau kan. Amin. اللهم اجعلنا من كل ضرر واجعلنا من كل بطر، اللهم اجعلنا من ابتلاء اللهم اجعلنا من كل افراح ليس بسمهم اعمال اسمه ومن اخلاق ايامها من اجل الله. اللهم انا نسالك من خير مما سئل عنك ونعوذ بك من اللهم اجعلنا واولادنا واهلنا وجماعتنا خاصه من اهل محبتك ومحبه رسولك الكريم ومحبه اوليائك الصالحين والصالحين في الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا ومعنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى إننا من أعمالنا أن تغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ولمن أحب إلينا ولجماعتنا خاصة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا كافر محمد إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.